والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسرني أن أجتمع معكم في هذا المسجد الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا من المجالس التي تزيد لنا إيمانا وخيرا ويمنا وبركة. كما أعلن لكم عنوان هذه المحاضرة أنواع الشرك. فالشرك بالله معصية من المعاصي التي عصي بها الله تبارك وتعالى منذ عهد بعيد، وهو أعظم ذنب عصي به الله تبارك وتعالى. ما وجد منذ خلق السماوات والأرض ذنب أعظم من الشرك بالله. فالشرك بالله هو الشرك الوحيد الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك بالله من وقع فيه فإن الجنة عليه حرام، لا أو لن يشم رائحة الجنة. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمشرك كذلك إذا جاء يوم القيامة بأعماله التي عملها في هذه الحياة الدنيا فإن هذه الأعمال ترد هباء منثورا. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورب العالمين في كتابه العزيز خاطب سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة لمن الخاسرين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. Donc, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons parler des différentes sortes d'associations, anwa'u al-shirk. Donc, avant de commencer, il faut savoir que l'association est le pire des péchés commis ici-bas et la plus grande désobéissance qui ait pu avoir lieu ici-bas, donc commise par les hommes envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'association est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Donc si la personne meurt sur de l'association, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera pas, car il nous dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne donc les autres péchés qui sont en dessous de ce péché à qui il veut. Également, l'associateur, le paradis lui sera interdit,
car Allah il dit innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Celui qui associe quelque chose à Allah, le paradis lui sera interdit et sa destination sera l'enfer. Et également, l'associateur, Yawm al-Qiyamah, il arrivera avec toutes les œuvres qu'il aura donc accomplies ici-bas. Et toutes ces œuvres seront rendues telles de la poussière éparpillée. Allah il nous dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ أَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons alors apporté toutes leurs œuvres et nous les avons rendues telles de la poussière éparpillée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il s'adresse à la meilleure des créatures, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui il a pardonné tous ses péchés antérieurs et ses péchés à venir. Mais malgré cela, il lui dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Il t'a été révélé comme il a été révélé à ceux qui étaient avant toi parmi les prophètes. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Si tu associes quelque chose à Allah, tes œuvres seront rendues nulles. وَلَتَكُونَنَّ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ. Et tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. ومن أدلة السنة على خطورة الشرك والأدلة كثيرة جدا منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقلت أنا من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة والحديث في الصحيحين. En ce qui concerne les hadiths prouvant également la gravité de ce péché qui est le shirk, donc ils sont très 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 nombreux. Parmi ces hadiths, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud où il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui meurt en ayant associé quelque chose à Allah entrera en enfer. Et Abdullah ibn Mas'ud donc il a compris donc l'inverse de la parole du prophète et il a leur dit et moi je vous dis man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui meurt et n'associe rien à Allah entrera au paradis. Et le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques Al-Bukhari wa Muslim. إن هناك تصورا خاطئا للشرك. الكثير من الناس إذا طلب منه أن يعرف الشرك أو أن يفهمنا معنى الشرك فإنه سيقول لك الشرك هو أن تعبد صنما أو أن تعبد غير الله تبارك وتعالى. الشرك ما ذكر الآن داخل في الشرك ولكن ليس هو الشرك كله، فإن هناك أنواعا من الشرك تخفى على كثير من المسلمين. فبإذن الله بذكر أنواع الشرك يعني ستتضح الأنواع للشرك. العلماء رحمهم الله إذا أردنا أن نتكلم عن الشرك لا يعني مندوحة لنا إلا نتكلم عن ضده الذي هو التوحيد. ضد الشرك التوحيد وضد التوحيد الشرك. العلماء رحمهم الله عندما استقرأوا نصوص الوحيين نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بتوحيد الله جل وعلا وجدوا هذه النصوص تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ومن العلماء من قسمها إلى قسمين. هذا هو ما يسمى بتقسيم التوحيد. فمن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين، ومن العلماء من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومن العلماء من قسمه إلى 4 أقسام. ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، يعني تقسيم فقط. كما يختلف العلماء مثلا في يعني
الاختلاف في تقسيم أركان الصلاة وتقسيم واجبات الصلاة، فكل عالم يقسم الشيء حسب ما ظهر له. من قسمه إلى قسمين قال أن التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، فكل ما كان مما يعينك على معرفة الله تبارك وتعالى من أفعاله سبحانه وتعالى ومن أسمائه وصفاته فهو داخل في هذا القسم، توحيد المعرفة والإثبات. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، فهو أن توحد الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت، تصلي لله، تدعو الله وحده، تستغيث بالله، تذبح لله تبارك وتعالى، تصوم، تحج، تزكي لله وحده لا شريك له. والقسمة المعروفة التي تعرفونها هي القسمة الثلاثية، أن يكون التوحيد منقسم إلى 3 أقسام. ما هي؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه القسمة المعروفة التي تذكر في غالب الأحيان، ولا إشكال في ذلك كما قلنا لكم. هذا اختلاف اصطلاحي بين العلماء. فسنرى بإذن الله أن الشرك قد يقع في كل قسم من هذه الأقسام. يقع الشرك في توحيد الربوبية، ويقع الشرك في توحيد الألوهية، ويقع الشرك في توحيد الأسماء والصفات. ومن العلماء قسمه إلى 4 أقسام، فزاد توحيد الاتباع. إذن توحيد الربوبية هو أن توحد الله تبارك وتعالى في أفعاله. الله سبحانه وتعالى له أفعال، أن الله سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر. فإذا أثبت ذلك لله وحده لا شريك له هذا هو توحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو أن توحد الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت، هو توحيد الله بأفعال المكلفين، تصلي، تصوم، تحج، تزكي، تدعو، تذبح، تستغيث، تستعين بالله وحده لا شريك له. هذا توحيد الألوهية، وهو النزاع الذي هو حوله وقع النزاع بين الأنبياء وأقوامهم، ليس في القسم الأول. ثم القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو أن توحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. والمسلم يثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبت له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. Donc on va expliquer les différentes sortes de tawhid. Donc l'inverse du shirk, donc c'est donc tawhid. Le shirk, c'est le fait donc d'associer quelque chose à Allah, de vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'inverse, donc c'est le tawhid, l'unicité. Les savants rahimahumullah, lorsqu'ils ont observé les textes du Coran et de la Sunna, donc les textes parlant du tawhid, ils ont trouvé que ces textes, donc on pouvait les regrouper par groupe, par catégorie, car donc ils traitent d'un seul et même sujet. Donc certains savants rahimahumullah ont divisé le tawhid, ou bien les textes de tawhid, en 2 catégories, d'autres en 3 catégories, certains autres en 4 catégories. Il n'y a aucun problème à cela.
Donc c'est seulement une divergence sur le nombre de catégories. Donc il y en a qui divisent plus que d'autres, il y en a qui regroupent plus que d'autres. Donc, certains savants ont dit que c'était deux catégories. Ils ont appelé cela Tawhid al-Ma'rifati wal-Ithbat, c'est-à-dire al-Tawhid qui nous permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de lui attribuer donc ce qui doit lui être attribué. Donc rentre dans cela tout ce qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tous ses actes, ses noms et ses attributs. Et la deuxième catégorie, Tawhid al-Qasdi wa al-Talab, ça c'est lié aux œuvres de l'humain, de l'homme, ou bien du démon. Donc, une partie qui est liée à Allah subhanahu wa ta'ala et une seconde partie qui est liée donc aux hommes et aux serviteurs. La manière de diviser le tawhid que vous connaissez sûrement, c'est en trois catégories. Donc tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma'i wa sifat. Tawhid al-rububiyya, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. Donc de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée seul. C'est lui qui donne notre subsistance, qui nous donne notre subsistance seul. C'est lui qui nous donne la vie seul. C'est lui qui nous fera mourir seul. C'est lui qui dirige toutes choses seul. Donc lorsque tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala fait ces choses-là seul, c'est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Uluhiyya, c'est que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans tes actes, dans tes adorations. C'est-à-dire, lorsque tu pries pour Allah seul. Lorsque tu jeûnes pour Allah seul. Lorsque tu fais le pèlerinage, tu le fais pour Allah seul. Lorsque tu invoques, lorsque tu sacrifies, lorsque tu demandes secours, lorsque tu demandes pardon, tu fais cela pour Allah seul. Ça c'est Tawhid al-Uluhiyya. Et la troisième catégorie, Tawhid al-Asma'i wa Sifat. C'est-à-dire le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Donc, le musulman, il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala tous les noms et les attributs qui s'est lui-même attribués dans le Coran, et tous les noms et les attributs que lui a attribués son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. وكما قلنا أكثر من مرة يعني هذا التقسيم لا إشكال من قسمه قسمة ثنائية أو قسمة ثلاثية أو قسمة رباعية. فبعد استقراء النصوص يعني يختلف الناس في هذه التقسيمات، مثل ما عندما يعني استقرأ العلماء رحمهم الله كلام العرب فقالوا أن الكلام أو أن الكلمات ثلاثة أنواع، قالوا اسم وفعل وحرف. عندما أن يتتبعوا نصوص كلام العرب استنتجوا هذه النتيجة. فمثل ذلك هنا استنتجوا أن نصوص التوحيد تنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام. والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالقسم الأول، الشرك الأكبر. وكما قلنا يقع في أقسام التوحيد الثلاث، يقع في توحيد الربوبية، ويقع في توحيد الألوهية، ويقع كذلك في توحيد الأسماء والصفات. فنبدأ بالشرك في الربوبية. الشرك في الربوبية نوعان. النوع الأول ما سماه العلماء رحمهم الله بشرك التعطيل. وشرك التعطيل هو أن تنفي وجود الله تبارك وتعالى، أن تنفي وجود الله تبارك وتعالى. والشرك الذي وقع فيه فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى.
وقال كذلك ما علمت لكم من إله غيري، فأراد أن ينفي وجود الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حتى يبين له طغيانه ومجاوزته للحد في ادعائه أنه هو الرب الأعلى، أغرقه الله تبارك وتعالى في البحر، ولم يستطع أن ينجي نفسه حتى يشهد الناس كلهم أنه ليس برب، وأنه أنه رجل كسائر الرجال. وكذلك وقع في هذا الشرك جماعة من الفلاسفة عندما قالوا أن العالم قديم، أنه لم يزل، أن الكون لا بداية له، يعني لم يزل موجودا إلى ما لا نهاية له. هذا كذلك داخل في الشرك التعطيل. Donc le shirk, l'association se divise en trois catégories. En deux catégories, excusez-moi. Donc la grande association et la petite association. Donc on va commencer par la grande association, et elle peut avoir lieu dans les trois catégories de tawhid. La grande association dans tawhid al-rububiyya, dans tawhid al-uluhiyya et dans tawhid al-asma'i wa sifat. L'association liée à tawhid al-rububiyya, elle est de deux sortes. La première sorte, c'est le fait de rejeter l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Pharaon l'a fait dans le Coran, Pharaon a dit à son peuple Ana rabbukumul a'la. Il leur a dit je suis le Seigneur le plus grand. Il a dit également à son peuple Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Je ne connais pour vous aucune divinité à part moi. C'est-à-dire il a demandé à son peuple de croire que donc c'était lui le plus grand des seigneurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer aux gens la gravité de sa parole, il l'a noyé dans la mer, lui et son peuple, afin que tout le monde justement se rende compte que Pharaon n'était qu'un homme parmi les hommes et qui n'avait aucune caractéristique d'une divinité ni d'un seigneur. Et également est tombé dans cela certains philosophes en disant que le monde n'a cessé d'exister et n'a jamais été créé. Le monde n'a jamais cessé d'exister. Donc ces gens-là également ont refusé l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. النوع الثاني من الشرك في الربوبية ما يسمى بالشرك الأنداد، وهو أن تجعل مع الله تبارك وتعالى ربا آخر. أنت تؤمن بالله، ليس كالقسم الأول، تؤمن بالله تبارك وتعالى ولكن تجعل معه إلها آخر، أو تعبد أربابا عدة كما فعله النصارى عندما قالوا أن الله ثالث ثلاثة. قالوا أن الله ثالث ثلاثة، يعني قسموا الإله إلى ثلاثة أقانيم. الأقنوم الأول الأب، الأقنوم الثاني الابن، والأقنوم الثالث الروح القدس. فهم يعبدون الأب ويعبدون الابن ويعبدون روح القدس، فجعلوا مع الله تبارك وتعالى أربابا آخرين، وهذا ما يسمى بالشرك الأنداد، تجعل لله ندا. وقال تعالى في كتابه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
وكذلك ممن وقع في ذلك الذين يسمون بالمجوس. المجوس ذكروا في كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. المجوس يؤمنون بإلهين، إله الخير وإله الشر. عندهم إله يخلق الخير، وعندهم إله يخلق الشر. والإله الذي يخلق الخير هو النور، والإله الذي يخلق الشر هو الظلام. وكذلك هو داخل في شرك الأنداد. وكذلك الصابئة. من الصابئة؟ ذكروا في القرآن والصابئين. من هم؟ الصابئة هم قوم إبراهيم عليه السلام، هم الصابئة، عبدة الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب. وناظرهم إبراهيم عليه السلام في سورة كما ذكر في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فنظر قومه حتى يبين لهم بطلان عبادتهم. كيف يعبدون الكواكب؟ والكواكب تأتي وتذهب، تكون ظاهرة في الليل ثم تختفي. إبراهيم يريد أن يعبد إلها موجودا في جميع الأحيان. فمن كان يعتقد أن الكواكب لها تأثير على الأرض فقد وقع فيما وقع فيه الصابئة عياذا بالله. كذلك الناس الذين يقرؤون في المجلات وفي الجرائد ما يسمى بالأبراج، يعني البرج الدلو وبرج الحوت وبرج العذراء إلى غير ذلك والأسد، ويؤمن يعني بذلك. إن كان يؤمن أن الأبراج لها تأثير في الأرض استقلالا فهو شرك أكبر وهو الذي ذكرناه الآن. وإن كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى يأتي بالخير ويدفع الشر بسبب الأبراج فقد وقع في الشرك الأصغر. وفي الحالتين المسلم قد عصى الله تبارك وتعالى ووقع في الشرك. Donc la deuxième catégorie d'associations donc liées à Tawhid al-Rububiyya, ce que l'on appelle Tawhid Shirk al-Andad, le fait de dire qu'il y a d'autres seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait les chrétiens lorsqu'ils ont divisé leur divinité en trois, en disant l'Ab, le Père, l'Ibn, le Fils, Ruh al-Qudus, et le Saint-Esprit. Et chacun d'entre eux a un aspect divin. Chacun d'entre eux a un aspect divin. Donc certains adorent le Père, d'autres adorent l'enfant, et certains adorent le Saint-Esprit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est une seule et même divinité. Également, ce que l'on appelle al-Majus. Al-Majus, donc qui ont été cités dans Surat Al-Hajj,
Allah il nous dit Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabi'ina wan-nasara wal-majusa walladhina ashraku. C'est-à-dire ceux qui ont cru, les chrétiens, as-sabi'a. Donc on va expliquer qu'est-ce que c'est que as-sabi'a. As-sabi'in wa al-yahoud. Ceux qui ont cru, les juifs, as-sabi'a, les chrétiens, et le majus, et les associateurs. El majus, ils croient en deux divinités, une divinité du bien et une divinité du mal. La divinité du bien, c'est la lumière, et la divinité du mal, c'est les ténèbres. Donc lorsque un bien arrive, il l'attribue à la divinité, donc à la lumière. Et lorsqu'un mal arrive, il l'attribue alors aux ténèbres. Donc ça c'est leur croyance, et cela rentre dans le fait de croire donc à plusieurs seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également ce que l'on appelle as-sabi'a. As-sabi'a, donc c'est le peuple à Ibrahim alayhi salam. Ils adoraient les étoiles. Abadat al-kawakib. Et Ibrahim alayhi salam donc a débattu avec eux, comme cela est cité dans Surat al-An'am, parce que donc il leur a dit, lorsqu'il a vu une étoile apparaître, il a alors dit Hada Rabbi à son peuple. Ensuite, lorsque l'étoile a disparu, il leur a dit La uhibbul afirin, je n'aime pas les choses qui disparaissent, pour leur montrer que ça n'avait aucun sens d'adorer ces étoiles, le fait qu'elles disparaissent. Puis lorsque la lune est arrivée, il a dit Hada Rabbi. Puis lorsqu'elle est disparue, il a alors dit si Allah ne me guide pas, je serai alors parmi les égarés. Ensuite, lorsqu'il a vu le soleil, il a dit Hada Rabbi Hada Akbar. Voilà, ça c'est ma divinité, du fait que c'est plus grand que les étoiles et plus grand que la lune. Mais ensuite, lorsque le soleil également a disparu, il a alors dit je me dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre. Donc Allah, c'est lui qui a créé ces étoiles, la lune et le soleil. Et donc il s'est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc il a débattu avec eux sans embrasser leur croyance. C'était juste un débat. On peut penser qu'Ibrahim alayhi salam était sur la religion de son peuple. Donc le fait de penser que les étoiles ou les astres ont une influence sur ce qui se passe ici-bas, indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est ce que l'on appelle l'association dans laquelle sont tombés as-sabi'a. Et si on pense que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui apporte le bien, éloigne le mal, mais à cause des astres et de leur mouvement dans le ciel, c'est ce que l'on appelle shirkul asghar. Pour cela il faut mettre en garde les musulmans qui lisent ce que l'on appelle l'horoscope. Donc le signe du Verseau, le signe du lion, le signe du poisson, etc., etc. Donc ces choses-là sont liées au mouvement des étoiles et des astres. Donc en fonction de ces mouvements-là, ils prétendent que telle chose ou telle chose va arriver. Si on pense que les astres eux-mêmes, indépendamment de toute chose, c'est eux qui font cela, ça c'est shirkus sabi'a. Et si on pense que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait toutes choses, mais que le mouvement des astres a une influence sur ce qui se passe, c'est ce que l'on appelle shirkul asghar. Mais dans les deux cas, le musulman est tombé dans quelque chose de très très grave. Le musulman n'a pas à croire ni à regarder ce type de choses. ثم القسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. وهو كذلك نوعان. النوع الأول تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه الخالق بالمخلوق. فالله سبحانه وتعالى في كتابه
أثبت لنفسه أسماء وأثبت لنفسه صفات، والإنسان كذلك له صفات وقد يكون له أسماء كذلك. فإذا شبهت الله تبارك وتعالى بمخلوقه كأن تقول مثلا أن يد الله تبارك وتعالى كأيدينا، تعالى الله عن ذلك. وكأن تقول أن الله سبحانه وتعالى يسمع كما نسمع نحن، أو يبصر كما نبصر نحن، وأن وجه الله كوجوهنا. هذا شرك في توحيد الأسماء والصفات، وكل ذلك محرم ومخالف لما جاء في نصوص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة تحفظونها: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يشبه الله تبارك وتعالى بمخلوقه. هذا هو القسم الأول. ووجد يعني في الزمان الأول من الشيعة من يعني شبه الله تبارك وتعالى بالمخلوق. هذا في أول أمر الرافضة، ثم صاروا معتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. القسم الثاني من الشرك في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته اشتقاق الأسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله تبارك وتعالى. المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم آلهة عدة يعبدونها ويصرفون لها عبادتهم، وهذه الآلهة كانت لها أسماء. من أسمائها؟ أسماء الآلهة هبل واللات والعزى ومنات. هناك أسماء أخرى. هم أخذوا بعض الأسماء أو اشتقوا بعض الأسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يلحدون يعني يشركون، يلحدون يشركون. ثم قال: جعلوا مسميات هذه أن يسموا آلهتهم من أسماء الله تبارك وتعالى، فسموا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. وهذه الأسماء الثلاثة من أسماء الله تبارك وتعالى ثابتة في نصوص الكتاب والسنة. فجعلوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. واللات كانت يعني صنما لقبيلة ثقيف يعني في مدينة الطائف، والعزى كانت لقريش، ومنات لبني هلال.
فعندما فعلوا ذلك أشركوا بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. Donc la deuxième catégorie, c'est l'association dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Donc également, c'est divisé en deux parties. La première association, donc c'est le fait de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a cité ses noms et il a cité ses attributs. Et l'homme également a des noms et des attributs. Chacun d'entre nous possède un nom et possède également des attributs. Si la personne pense que Allah subhanahu wa ta'ala a les mêmes noms dans tous les sens du terme et les mêmes attributs que ses créatures, il a alors associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dans le Coran il nous dit qu'il a une main. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Également il a un visage. كل شيء هالك إلا وجهه. Donc si on dit que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est semblable à notre main, ou bien que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala est semblable à nos visages, ou bien que l'istiwa d'Allah sur le trône est le même que l'istiwa de l'homme sur une chaise ou bien sur une monture, donc on a comparé Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Donc cela est contraire au texte du Coran. Allah nous dit dans le Coran وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, c'est-à-dire qu'il ne possède aucune chose qui lui ressemble. Il dit également تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, lui connaissez-vous une chose semblable. Lui connaissez-vous une chose semblable. Et il dit également لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, c'est-à-dire que rien ne lui ressemble et c'est lui le voyant et l'entendant. La deuxième catégorie d'association dans Tawhid al-Asma'i wa Sifat, le fait de nommer des divinités en s'inspirant des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est-à-dire qu'à Allah appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms-là et délaissez ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces noms. Donc ils seront récompensés en fonction de leurs œuvres. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, en expliquant ce verset et le mot yulhidun, il a dit yushrikun. Yulhidun, yushrikun. Il a dit que les associateurs avaient nommé leurs divinités, ou bien certaines de leurs divinités, en fonction des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient cité Al-Lat en se basant sur Al-Ilah, Al-Uzza en se basant sur le nom d'Allah Al-Aziz, Manat en se basant sur le nom d'Allah Al-Mannan. Et donc ils sont donc commis une association dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Lat donc était une divinité pour les gens de Thaqif, une tribu proche de la Mecque, dans la ville de Taïf. Et Al-Uzza donc pour les gens de Quraysh, Manat pour les gens de Bani Hilal. Donc ils avaient nommé ces divinités-là en fonction des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'inspirant des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qism al-Thalith, الشرك في توحيد الألوهية والعبادة، وهو كذلك قسمان. القسم الأول الشرك في النسك والشعائر، وباختصار هو أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى عبادة من العبادات.
أن تذبح لغير الله، أن تدعو غير الله تبارك وتعالى، أن تصوم لغير الله، أن تتصدق لغير الله، أن تصلي لغير الله. هذا هو الشرك في الألوهية. هذا هو الشرك في الألوهية. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال في آية أخرى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. وبالنسبة للدعاء، من الناس من يدعو غير الله تبارك وتعالى لأنه يرجو من هذا المدعو أن يشفع له عند الله تبارك وتعالى. هذا موجود، يدعو غير الله حتى يشفع له هذا الغير عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو عين شرك مشركي قريش. هذا عين مشركي قريش. قال الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون كانوا يعبدون آلهتهم ويرجون من هذه الآلهة أن تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. هذه كانت عبادة المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من جعل بينه وبين الله تبارك وتعالى وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة فقد كفر. Donc la troisième catégorie, donc le shirk dans Tawhid al-Uluhiyya. C'est le fait donc de vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle qu'elle soit. Que ce soit une grande adoration, comme des piliers de l'islam, ou bien une adoration qui peut nous paraître moins importante. Tout cela rentre dans l'association. Que tu l'aies fait une fois, ou que tu l'aies fait pendant des années, tu as commis de l'association et tu es donc un associateur, à moins que tu te répandes. Celui qui jeûne pour autre qu'Allah, qui prie pour autre qu'Allah, qui fait le pèlerinage pour autre qu'Allah, qui invoque autre qu'Allah, il a alors commis de l'association dans Al-Uluhiyya. En ce qui concerne l'invocation et d'autres adorations, il y a des gens qui les font pour autre qu'Allah, en espérant que cela va les aider, va leur ouvrir une porte de l'intercession. Par exemple, il invoque autre qu'Allah en espérant que cet autre intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est précisément ce que faisaient les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus pour cela. Allah, il nous dit: ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur être utile. Et lorsqu'on les blâme, qu'est-ce qu'ils disent? Ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et il nous dit également: walladhina ittakhadhu min dunihi awliya. Ceux qu'ils ont pris en dehors d'Allah des alliés. Et ils disent: ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous les adorons afin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela est précisément ce que faisaient les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et a jugé qu'ils étaient mécréants. القسم الثاني ما يسمى بالشرك الطاعة، وهو طاعة غير الله تبارك وتعالى في التحليل والتحريم. قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم كان نصرانيا، وأقبل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس
صليبا من ذهب فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزع هذا الصليب ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقال عادي وكان نصرانيا إن لسنا نعبدهم يعني الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى لا نعبدهم بل لا نصرف لهم شيئا من العبادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحرمون لكم ما أحل الله فتحرمونه وأليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحللونه فقال عادي بلى فقال تلك عبادتهم أنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى حرم شيئا أو أحل شيئا ثم يأتي الرهيب أو الراهب والحبر ويحرم عليه ما حل الله ويحل له ما حرم الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادتهم. Donc la deuxième catégorie, on va finir par cela Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, ce que l'on appelle shirku at-ta'a, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obéissance. Donc c'est le fait de suivre quelqu'un lorsqu'il nous rend licite ce qu'Allah a rendu interdit et lorsqu'il nous rend interdit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, donc parmi les compagnons, mais avant d'embrasser l'islam, il était chrétien. Un jour, il s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait au cou une croix en or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le voyant, lui a alors dit d'enlever cette croix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite récité le verset de surat At-Tawbah اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ils ont pris أحبارهم ورهبانهم. الأحبار c'est les savants c'est les rabbins. وأحبارهم c'est-à-dire leurs prêtres. أربابا من دون الله comme seigneur en dehors d'Allah et المسيح ابن مريم. C'est-à-dire Isa alayhi salam, alors qu'il ne leur était ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Adi ibn Hatim, en entendant ce verset, il a alors dit nous ne les adorons pas, c'est-à-dire les prêtres et les rabbins, nous ne les adorons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit quelque chose et que eux, ils vous le rendent licite, est-ce que vous le rendez licite? Et lorsque Allah a rendu licite quelque chose et qu'eux ils vous l'interdisent, est-ce que vous le rendez interdit? Ou bien vous le rendez illicite? A dit alors oui, alors dit oui. Lorsque les rabbins et les prêtres leur interdisent quelque chose, même si Allah l'a rendu licite, ils la rendent interdite. Lorsque les prêtres et les rabbins leur rendent quelque chose d'illicite et que Allah l'avait laissé licite, ils font ce que les rabbins et les prêtres leur ordonnent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit tilka ibadatuhum, voilà leur adoration, dans le fait de les suivre en dehors de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il parle de cela dans le Coran lorsqu'il dit wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Parce que Allah nous parle dans Surat Al-An'am du péché de manger les viandes sur lesquelles le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été mentionné. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, car cela est une turpitude. Innahu la fisq wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Et les diables donc révèlent à leurs alliés des choses afin qu'ils débattent avec vous, donc pour vous rendre cela licite. Allah dit ensuite wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun, si vous leur obéissez vous serez alors associateurs. As'alullah ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yanfa'ana mimma sami'na innahu ala dhalika qadir.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ رضا أبو تيمية على هذا الدرس، هذه الكلمة القيمة في موضوع أنواع الشرك. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله تعالى مباشرة إلى المحاضرة الموالية.